哈利路亚！主，我们感谢今天晚上我们能够亲近你。哈利路亚！Bapa kami di surga, berterima kasih pada malam ini kami boleh datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu。哈利路亚！主，我们感谢你，我们相信今天晚上，主，你要继续在我们当中成就那极大美好的事情。哈利路亚！主，我们继续带着渴慕的心。Yes, Lord, we open our hearts. We believe that, Lord, once again, we'll do the great thing among us, Lord. We wait for you. We open our life, Lord. Surrender ourselves to you, Lord. Lord, once again, speak to us, Lord, through your word. 主啊，我们祷告说，主啊，借着你的话语向我们说话。Lord, melalui firman-Mu, bicara kepada kami semua. 哈利路亚！我们献上一切的感恩，奉耶稣基督的圣名，kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua katakan, Amin, Amin, Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan masa kepada Pastor Daniel. Ya, selamat malam, puji Tuhan. Kita bertemu dari Sabah, Sarawak, Semenanjung, satu family of God, family of Assembly of God, ya. Sangat indah sekali. So tonight is mostly led by Sabahan. So I'll be using bahasa Malaysia, ya. But my PowerPoint we have 3 languages, no problem, ya. So 今天晚上是我们沙巴的带领呢，所以我会用马来文来分享，但是 PowerPoint 都有3个语言。Okay, so kita akan serahkan masa ini sebab kita mau renungkan firman Tuhan. Ya, my PowerPoint please. Ya, ini outpouring ya. Bila kamu lihat itu PowerPoint outpouring. Thank you, my PowerPoint please. Ya, saya mau kamu ada satu gambaran. Ya, first one, thank you. First one. Ya, the first one. Bukan the first one, the first slide. First one, okay, this one ya. Okay, I want you to imagine ya, kita boleh bayangkan. Kamu boleh nampak apa? Macam ada merpati kan, ada Roh Kudus lah, ada lambang. Macam ada fire, ada apa lagi. So, satu ayat yang saya mau kita experience ya, mengalami malam ini ada seperti kisah para rasul pasal 2 ayat 2. Okay, the next slide. We want to declare that there is something going to happen ya, sesuatu mesti berlaku dalam hidup kita, dalam gereja kita. Kalau kita boleh masing-masing membaca, we can read the word together. Kisah para rasul ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sekarang kita ada 165 orang di dalam rumah Zoom ini. Ya, saya berdoa gerakan Tuhan akan lawat kita. Sini katakan tiba-tiba, suddenly. 突然间 suddenly. Ini bukan kita on or off. Ini Tuhan sendiri mau bekerja. Boleh amin kah? Malam ini kita mau benarkan God to work, God to take over. Kita mau Tuhan ya menjadi Tuan. Dia boleh lakukan sesuatu. Kita harapkan semua kita sudah berkumpul di sini. Dan di sini ada 2 perkara. Satu, turunlah dari langit suatu bunyi, a sound. Bunyi itu kita boleh dengar kan? Kita tidak boleh cakap Roh Kudus, I don't feel it. Tidak, kamu boleh dengar, ada seperti angin, kamu boleh rasa, dan ada apa lagi? Kalau next verse saya cakap ada api seperti lidah yang berpisah. When the Spirit come, you can hear it, you can see it, you can feel it. Inilah kita mau cakap Pentecost adalah Tuhan turun kepada kita semua. Amen. Okey, kita tengok next slide. Sabah. Ini saya percaya destiny Sabah bukan alang-alang ya. Dalam English saya cakap the land below the winds. Tonight we're talking about the Holy Spirit come like a mighty rushing wind. 沙巴是风下之乡啊，有这个季风要来沙巴。
Ya, di bawah payung, artinya ada angin yang kencang mau lawat Sabah. Boleh sorak haleluya kah? Dari Sabah sampai Sarawak sampai Semenanjung Malaysia. We want to welcome the wind of the Holy Spirit. Hallelujah. Sebab bila ada Roh Kudus datang, ada sesuatu perubahan. Okay, next slide. Ini dalam fizikal. Okay, next slide. Okay, ini dalam fizikal kan. Bila ada angin, kita boleh convert itu angin, ada wind turbine. Dia boleh jadi power dan energy. Ini dalam natural. Ya. Kalau angin itu tidak digunakan, angin itu pun boleh menjadi sesuatu yang membinasakan. If the wind is not properly directed, it can be very destructive. Kalau kamu nampak ya, ini gambar baru sana strong wind sampai atap pun kena ya koyak. So kira malam ini mau renungkan sesuatu ya. Gambaran angin kencang dan simbolisme kuasa dan penggerakan Roh Kudus dalam hidup kita. So tonight we just say, Lord, if you say the Holy Spirit come in a great sound like a mighty rushing wind, Lord, this is your symbol. Lord, we believe this is your power. This is your movement. 这是圣灵的工作，圣灵的这个运动。Lord, we want it to move in our heart, move in our church, move in our nation. Bolehkah? Kita tidak mau cakap Roh Kudus saja. Kita mau Roh Kudus menjadi sesuatu yang didirect kepada hidup kita. So malam ini, bila Roh Kudus seperti angin datang kepada kita, boleh itu kuasa membuat kita berani, boleh itu kuasa membuat kita ada power. Kita mesti ada satu respon kepada Holy Spirit. Bila Holy Spirit datang seperti angin yang kencang. Amen. Next slide. Ya. Ini balik-balik saya mau kamu baca ini ya. Kita baca dalam English ya. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole AG church and filled my church, filled my home. Bolehkah kita semua sebut? Bila ada suara datang dari langit, bila Roh Kudus datang seperti tiupan angin yang keras, dia akan memenuhi siapa? Mari kita memenuhi gereja kita, memenuhi hidup kita, memenuhi Assembly of God. Dalam musim ini kita perlu satu fresh wind of the heaven, sesuatu gerakan dari syurga. Haleluya. Mesti sesuatu yang luar biasa dari syurga. Next slide, thank you. Sini lagi kita fikir-fikir ya. The Holy Ghost move like a rushing mighty wind with tremendous impact. When the Holy Ghost move, everything move. Boleh amin kah? Bila kalau Roh Kudus datang, kita tak boleh cakap, ayah nantilah, tunggulah. Tidak. Ya. Apabila kesannya, apakah kesannya kepada anda apabila Roh Kudus datang seperti angin kencang yang deras? 所以我们一定要让圣灵来的时候呢，好像这一阵季风来的时候，它一定会对我们有产生一个很大的影响力。Ya, sebab kita tidak boleh sia-siakan gerakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah gerak di Sarawak 50 tahun dulu ada revival. Roh Kudus sudah gerak di Semenanjung, di Setiawan, di Sabah, di banyak tempat ada kesannya. Tapi kita tidak mau touch and go. Kita mau betul-betul kesan itu impact kepada gereja AG, gereja kita, sampai kita boleh melihat satu kesan yang kekal seperti kisah para rasul. The impact of the Holy Spirit in the day of Pentecost move beyond just speaking in tongues. It turned the world upside down. Ya, gerakan Roh Kudus yang datang betul-betul ya mengubahkan community, mengubahkan sesuatu yang pada waktu itu. So saya berdoa ada satu gerakan yang akan mengubah. Okay, ada 3 perkara yang saya mau kongsikan. The first one, the wind of the Spirit. Next slide. Ada di Exodus, ya, Keluaran. Ini satu cerita tentang bila Musa mereka menghadapi laut di depan, Firaun di belakang. Mereka tidak ada jalan. Mereka dalam keadaan yang dinamakan jalan mati. They are in a dead end. Don't know what to do. Ya, tetapi Tuhan dengan janji dia mau membawa mereka keluar dari Mesir. Alkitab katakan, ya,
Musa mengelurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu. This is a very powerful wind of the Spirit of God in Exodus. Saya percaya sekarang kita menghadapi banyak cabaran, ya. Politik punya banyak ajaran sesat. Mungkin gereja sampai satu tempat yang we don't know where to move, how to move. But don't forget, our God is the one that going to send a great east wind. Baca ayat next verse. Okay, sebelum ini next one, ya. Kita back to Exodus, thank you. Bila kita lihat itu angin yang kencang itu, dia membawa deliverance, keselamatan. Dia juga mengatasi musuh-musuh yang mengejar kita. The same wind open the Red Sea is the same wind that close and destroy the enemy. Haleluya. Jangan kita takut musuh-musuh yang sebagai macam kita tak tahu macam mana hadapi. Tapi bila ada gerakan Roh Kudus, gereja di Malaysia, hidup kita boleh percaya when the wind of the Spirit, angin Roh Kudus datang, apa akan berlaku? Laut akan buka. Amen. Musuh akan ditenggelamkan. Praise the Lord. Let's just believe that there is a great mighty move. Amen. Yang kedua, ini pun luar biasa di Ezekiel chapter 37. Ini gambar tulang kering, hopeless, tak ada harapan, mati. Ya, is in a very situation of death, hopelessness. Tetapi Tuhan katakan kepada Nabi Ezekiel, dia katakan, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini. Beginilah firman Tuhan Allahmu, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuskanlah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Wow, the wind of the Spirit going to come to bring life. Kadang-kadang kita cakap itu gereja macam tak ada power sudah, tak ada life sudah. Tapi jangan kamu putus asa. Don't be discouraged. Every church, God is going to provide us the wind of the Spirit to revive every church. Kita jangan cakap, oh ini gereja mati sudahlah, ini tak ada guna. Jangan cakap begitu. Sebab dalam gambar ini betul-betul mati terus, mati kering. Tapi bagi Tuhan, Tuhan boleh pulihkan. God can restore, God can revive, God can, and really make a miracle out of the dead dry bone. Jadi, apakah itu Holy Spirit? Kalau dalam bahasa Yunani ada ruah, is the wind, is the breath. Itu adalah angin, itu adalah nafas. Semua boleh bernafas, we all can breathe. Bila kita dipenuhi Roh Kudus yang memberi kita nafas, Roh Kudus yang memberi kita ucapan, nubuatan, supaya keadaan akan diubah. 我们一定要相信圣灵要给我们这个权柄来释放出圣灵的言语。Amen. 这个圣灵的恩膏来转化。So, puji Tuhan, apabila ini diucapkan, yang mati jadi hidup, yang tak ada harapan penuh dengan harapan. Ya, dan next verse adakah? Ya, next verse dia katakan, lalu aku bernubuat, seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Amin, hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentera yang sangat besar. Oh, ini satu gambar, ada harapan untuk setiap gereja di Sabah, di pendalaman, di kota, di mana-mana. Jikalau kita not by might, not by power, but by the Spirit of God. Kalau kita hanya percaya kepada kuasa Roh Kudus, bukan kita punya program, bukan kita punya facility, kita punya apa-apa alat-alat. Itu penting, tapi tiada boleh bandingkan dengan kuasa Roh Kudus. Boleh amin kah? Roh Kudus mau bergerak, tapi dia katakan, kamu mesti bernubuat.
Dia bagi kamu itu nafas, dia bagi kamu itu otoritas. Dan ucapkan kepada yang mati, yang kering, sampai mereka hidup dan mereka menjadi tentera yang sangat besar. 这个是非常鼓励我们的一个经文哈这个死了的骸骨呢，却能够站起来，成为一个大军队。所以我们每一间教会都有盼望，有圣灵的风在运行，每一个人都有盼望。哈利路亚！ Nanti kita akan bless kita punya gereja. Okay, the last one. Ini semua mari kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amen. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem. Haleluya. Oh, di Yerusalem, di kitabnya Sabah, di kitabnya Lahadatuk, di kitabnya Kel, dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Roh Kudus datang bukan untuk kita feel good saja. Roh Kudus datang bukan bagi kita, exciting saja. Tapi betul-betul kita mesti terima kuasa. Dan kuasa itu adalah untuk kita keluar, menginjil, dan menjadi saksinya. So, malam ini saya hanya mau beri kita semua satu peluang untuk berdoa untuk gereja kita, untuk bernubuat kepada keadaan kita. Next slide please. Ya, apakah yang paling diperlukan oleh gereja kamu sekarang? What is the greatest need of your church? Ya, jangan cakap saya perlu duit. Memang kita perlu duit, kita perlu leadership, kita perlu. Tapi kalau semua ini ada tapi tak ada Roh Kudus, kita jadi kurus. Kita tidak ada semangat, kita ada kuasa. Haleluya. Amen. Next slide. Dan ini last kali ya, saya mau kita semua boleh buka mic nanti ya, ambil 2 minit ya, kita mau latihkan, aktifkan karunia bernubuat dengan melepaskan ruah nafas angin. Ya, let's just open our mic, give 1-2 minutes as we welcome the Holy Spirit like the wind of the Spirit. We have to prophesy to our church. We have to declare dry bone come alive. Mari kita gunakan masa ini. Bising-bising apa? Okay? Kita semua terima suara dari surga. Kita semua buka mulut kita. Istiharkan kebangunan rohani di gereja. Pemulihan. Haleluya, angin Roh Kudus turun masuk ke dalam rumah kami, masuk dalam gereja kami, masuk dalam negara Malaysia, supaya angin ini membawa satu keselamatan, mengalahkan semua musuh-musuh. Haleluya, angin Roh Kudus ini memberi kami karunia nubuatan Tuhan, supaya tulang kering akan diucapkan, dinubuatkan, dan mereka akan hidup menjadi askar yang besar. Kuasa Roh Kudus turun ke atas setiap gereja AG. Gereja AG akan jadi kuat, akan bertambah-tambah dalam jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kembali kepada kita akan ambil masa berdoa. Yang pertama saya mau jemput Pastor Sam ya. Kita ada pastor dari KK, pastor dari Ladato, pastor dari Tawau yang akan pimpin kita dalam doa. So praise the Lord. We like to commit this time to Pastor Samuel Raj that he will lead us in prayer. Praise the Lord. Good evening, everyone. Selamat malam semua. Mari kita baca firman yang ada di depan kita ini dan mencari wajah Tuhan. Ada firman, berdoalah dan mencarilah wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini firman dari Tarik 7 ayat 14 ya. Ada lagi satu firman kah? Ini aja. So, mari kita merendahkan diri, sedangkan gereja kita mengalami bermacam-macam cabaran, dan tanpa Roh Kudus, tanpa kita merendahkan diri, kita tidak akan dapat mengerjakan kerja Tuhan ya. So we right now will go into prayer and ask ourselves to be humbled so that we can seek the face of God. Let's all pray together right now. Father God, we come to you in Jesus' name. We clearly see in your word, Lord, that you are willing to answer, that you're ever ready to do something wonderful, something marvelous, something beyond our imagination. And therefore you invite us to humble ourselves, to know where we are at, and that we would come and be real with you, every single one of us tonight here over the Zoom, as well as many others, Lord, who are yearning and longing to see a breakthrough, to see a day of Pentecost like they have never experienced before. And therefore, Lord, we thank you for this promise. We thank you for this invitation that you extend to all of us as your children of light. That we would come before you and not be satisfied with status quo. That we will not just stay in our comfort zone, but go beyond that and begin to seek your face and begin to cry out to you. That we would be humble enough to admit the things that are not right in your sight, that has lulled us to this place where we do not have that which you desire most. And so we ask you this night, Lord, as we seek your face throughout this time over the Zoom, that you will stir in us a hunger, a thirst, a deep yearning for the presence of God and the power of God to be present in our individual lives as well as corporately in our churches. So we come before you in the name of Jesus and ask of you, teach us to humble, teach us to come with a lowly heart before you, Lord. Lord, you are meek, you are meek, and you said, Lord, come all ye who are heavy laden, for I'll give you rest, for I am, Lord, meek. And Lord, we can unburden our burdens on you and seek your comfort for our souls. We thank you tonight, Lord, that we can gather in this fashion.
And we ask of you, Lord, that you will send forth your Holy Spirit. You will heal the land. Lord, our land needs such healing. Lord, from the spiritual point of view, we need an awakening, a revival in our churches, in our families, in our individual lives. At the same time, for the nation that we are a part of in this part of the world, that you will revive our nation, Lord. There will be a righteousness will be exalted in this land. All corruptions and wickedness will be put away in the name of Jesus. And so as we turn away from our wicked ways and Lord, seek your face, the desire to seek not, Lord, another high, but to seek your face, you as a person, the holy God that we desire so much, that you will cause our hearts to turn and seek that precious place of your presence to be felt keenly in our lives and in our churches. We thank you, Lord. We ask you in the name of Jesus to forgive, to cleanse, and to, Lord, restore what has been lost in Jesus' name. Tonight, Father, we ask you also the healing would come to the hearts and souls and minds of people in the name of Jesus, that your church would be healed completely by that healing virtue of Jesus. And the same, we pray for the land of Malaysia economically. Lord, you will start to revive our country, Lord, as we move forward. And we pray that the key lies in the hands of the believers. And so as we pray for the people in leadership and seek for the prosperity that should be ours to enjoy, Lord, let that blessing flow. In Jesus' name we thank you and we pray, amen. Thank you, Lord. Haleluya, Jesus. Mari kita terus berdoa. Kita akan berdoa untuk kekudusan. Dan sebelum itu kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang kita ambil dalam Ibrani 12 ayat 14 dan Mazmur 24 ayat 3 hingga 6. Saya akan bacakan di sini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Mazmur 24 ayat 3 hingga 6, bunyi firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung, ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa supaya setiap umat Tuhan tahu bagaimana mengejar kekudusan di dalam hidupnya. Karena Allah berkata bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Isakarabakasikidian narabakarabakarabakasikidian. Orabakasikidian narabakasikidian narabakasanda. Isorobokaya rabakasanda. Isorobokaya ratakaya narabakasanda. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini Tuhan kami datang. Kami mau berdoa Tuhan, supaya setiap umat-Mu tahu bagaimana mereka mengejar kekudusan. Kami tahu Tuhan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Engkau. Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya setiap pemikiran kami dikuduskan oleh perkataan firman-Mu. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang serupa dengan dunia, tetapi kami menjadi orang-orang yang diperbaharui di dalam hati dan pemikiran kami. Sehingga Tuhan kami bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik dan berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kekudusan inilah kami bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Dan kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap umat-Mu tahu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Tahu bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan,
ketika kami belajar membangun hubungan, kekudusan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Dan adanya rasa takut, rasa hormat, dan membuat kami Tuhan benar-benar menjaga kekudusan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bisa hidup kudus, kami bisa naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Kami bisa bertemu dengan Engkau. Kami bisa berdoa, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa mendengarkan daripada Engkau Tuhan. Apa yang Engkau bicarakan kepada kami. Kami bisa datang mencari wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya, berikanlah kami hati yang mau mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kami hati Tuhan yang juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa ketika kami belajar mengasihi Engkau, belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, kami bisa Tuhan hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami Tuhan akan menjauhi kejahatan. Kami akan menolak segala keinginan kedagingan kami yang bisa mencemarkan hati dan pemikiran kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kekudusan-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen berkompromi dengan dosa. Oh haleluya, dan ketika kami berbicara tentang kata-kata Tuhan. Kami berbicara tentang nubuat. Kami berbicara tentang membangunkan semangat orang lain, menasihati orang lain dengan kata-kata yang keluar daripada kehidupan kami. Karena kekudusan-Mu Tuhan melimpahi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, membuat kami hidup kudus di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan, Engkau bisa membuka tingkap sorga-Mu. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, memberkati kami. Sehingga umat-Mu, setiap kami Tuhan, bisa tahu bagaimana mencari keadilan di hadapan Engkau. Thank you Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kekudusan-Mu yang mengalir membuat kami bisa Tuhan membangun hubungan intim dengan Roh Kudus. Pengurapan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Pengurapan akan mengalir dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan apa yang Kau bicarakan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, kami menyadari Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, without holiness, tanpa kekudusan, kami Tuhan tidak akan bisa mengerti isi hati Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan mengerti apa yang Kau ingin kerjakan dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam kota kami, dalam negeri dan negara kami Malaysia. Oleh Tuhan, pada malam hari ini hamba berdoa supaya setiap umat-Mu Tuhan tahu menjaga kekudusan dalam kehidupan mereka, tahu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, tahu bagaimana Tuhan berjalan dengan kuasa pengurapan daripada Roh Kudus, tahu Tuhan memperbaharui pemikiran dan hati mereka dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan kami tahu dan menilai keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan Engkau urapi umat-Mu Tuhan. Oh biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi gereja kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika umat-Mu hidup kudus, maka tanah kami akan dikuduskan Tuhan. Dan kami akan melihat berkat Tuhan mengalir atas tanah kami. Dan kami akan melihat Tuhan hal yang besar, yang dahsyat yang Kau akan kerjakan atas tanah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap kehidupan orang-orang percaya ke dalam tangan-Mu. Supaya kami belajar Tuhan, mengejar kekudusan ini Tuhan. Dan Kau katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Engkau. Haleluya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Kudus, kami menantikan selalu hadirat-Mu. Hanya Engkau yang memuaskan jiwaku. Ya Roh Kudus, kami bersama.
Haleluya. Amen. Kami serahkan masa kepada Pastor James untuk membimbing kami dalam doa yang seterusnya. Ya, selamat malam kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam grup ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, di sini Tuhan Yesus berkata, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dikatakan juga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pada hari ini kita mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, agar setiap gereja memiliki rasa lapar, rasa haus yang mendalam terhadap Roh Kudus dan juga kepada kebenaran. Sebab tanpa Roh Kudus, gereja tidak boleh mengalami breakthrough, kebangunan rohani, dan tidak boleh berkembang, tidak boleh maju, tidak ada mukjizat. Roh Kudus sangat penting disertai dengan kebenaran. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Haleluya. O rabashiki di antara bashandai. O rabababashiki di antara masyanda rabashandai. O riandara bashiki arala bashandai. O ramashakatara rabashandai. Kami merasakan kehadiran Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bersatu hati kami menaikkan doa bagi negara kami Malaysia. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami para hamba-Mu bersatu hati menaikkan doa bagi semua gereja-gereja-Mu yang ada di Malaysia, di Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Kami memohon Tuhan meletakkan di hati semua gereja satu rasa lapar dan haus akan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kami sadar ada banyak gereja-gereja di Malaysia yang mengesampingkan pribadi Roh Kudus, peranan Roh Kudus, bahkan tidak berbahasa roh lagi. Padahal Roh Kuduslah pribadi yang memberi gereja kuasa untuk menjadikan saksimu. Haleluya. Roh Kudus juga yang membawa mukjizat dan perubahan dalam hati kami. Bapa, kami memohon dalam nama Yesus, tanamkan rasa lapar yang sangat mendalam terhadap kepenuhan akan kuasa pribadi Roh Kudus. Bermula daripada kepimpinan teratas, para bisop, pendeta, padre, dan gembala sidang. Kami memohon, karena apabila pemimpin-pemimpin gereja merindukan kehadiran Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dengan mudahnya para jemaat juga terbuka akan pencurahan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami berdoa gereja-gereja di Malaysia mengalami kuasa Roh Kudus seperti apa yang dialami oleh jemaat awal, seperti yang terdapat dalam kisah para rasul. Kami juga berdoa agar timbul rasa lapar akan kebenaran terhadap firman-Mu dalam setiap gereja. Timbulkan Bapa di surga kerinduan mengenal firman-Mu, membaca Alkitab dan mempercayai firman-Mu. O Ramashanta Rabashandai. Tidak lupa kami berdoa agar semua generasi muda yang ada dalam setiap gereja di Malaysia ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami kasih semula, dan berapi-api bagi Tuhan, agar mereka layak untuk meneruskan pekerjaan dan misi Tuhan di akhir zaman ini. Segala roh perpecahan, permusuhan, dan iri hati, serta suka bersaing yang ditaburkan oleh si jahat, kuasa kegelapan dalam gereja-gereja, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat kami dengan kesatuan. Dalam nama Yesus ikat kami dengan kasih. Kemampuan untuk menerima kekurangan dan kelebihan setiap pemimpin dan gereja yang ada di Malaysia. Oh Rabashanta Rabashanta Rabasandai. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Lord. Amen, Amen. 感谢赞美主。 阿门。
Amin. 好，我们 Puji 可以看 Tuhan. 下一个这个的。好，感谢神哦。我们都知道，我们五旬宗教会重点就是圣灵，神的灵在运行，在工作哈。 Puji Tuhan, apabila kita bicara tentang Pentakosta, itu adalah berkaitan dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. 好，所以今天晚上呢，我们也听到我们德林牧师清楚的再次的提醒，让我们知道呢，神的灵呢已经降临了在这个世上。 Di mana melalui firman telah disampaikan oleh Pastor Daniel sebentar tadi, di mana Roh Kudus telah pun dicurahkan kepada kita. 好，在荧幕上呢，你也看得很清楚。今天晚上呢，我们继续来祷告，祷告什么呢？我们要看到呢，圣灵呢要再次的大大的浇灌所有的人。 Di mana pada malam ini kita mau terus berdoa sama seperti bahan doa yang telah dipancarkan di screen kita tentang di mana Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan terus dicurahkan di tengah-tengah kita dengan luar biasa. 让圣灵他自己要做的工，这些神迹奇事，这圣灵的洗礼呢，继续的浇灌在全地之上。 Di mana kita berdoa agar tanda, mujizat dan juga baptisan Roh Kudus akan bekerja dan juga dicurahkan dengan luar biasa di muka bumi ini. 我们继续看下去，我们要来有这首的经文，在这个《使徒行传》第2章那里。 Dan kita akan terus juga melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. 一处我们很熟悉的经文。 Ini adalah firman Tuhan yang sangat-sangat kita kenal sekali. 好，这里说呢，在末后的日子呢，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，少年人要见异象，这个老年人呢要做异梦。 Di mana di dalam ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turna-turnamu akan mendapat mimpi. 然后呢，21节他说到呢，到那个时候，凡求靠主名的，就必得救。 Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 到那个时候，什么时候呢？ Dan sampailah saat itu, bilakah saat itu? 末后的日子，我相信我们都清楚知道说，我们就是在这个末后的日子。 Yaitu pada hari-hari terakhir, dan tidak dapat dinafikan bahwa kita sedang berada pada hari-hari terakhir. 就是在这段日子里面呢，神的灵要继续的大大的浇灌。 Di mana Tuhan mau mencurahkan rohnya dengan luar biasa di antara kita. 有预言，有异象，有异梦。 Di mana adanya nubuatan, adanya mimpi penglihatan yang akan terjadi. 那神要成就这些，它的重点是什么呢？ Dan mengapa Tuhan mau melakukan semua ini? 我想21节就说得很清楚哈。我们再看21节哈，他说：“凡求靠主名的，就必得救。” Sama seperti yang dikatakan di dalam ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 神的灵要借着他的教会，彰显他的荣耀，彰显他的大能，好叫呢我们所到之处、所接触的呢，这些人都能够得救。 Di mana Tuhan mau memakai gerejanya, melalui gerejanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan pekerjaan Roh Kudus 好，这个 kepada 是 kota-kota. 相同的经文，我们再继续看下去哈。 Dan ayat yang sama di dalam Yoel, 我们再继续看下去。好， kita akan terus melihat. 还有这个马可福音是吗？好，所以当耶稣升天的时候。 Dan apabila Yesus bangkit kembali ke surga. 好，之前呢他就说得很清楚，马可福音就说了，信的人必有神迹随着他们。 Di mana Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. 就是奉我的名赶鬼， Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. 说新方言， Dan mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 手人拿石， Mereka akan memegang ular. 若喝了什么毒， Dan sekalipun mereka minum racun 也 maut. 也不受害。 Dan mereka tidak akan mendapat celaka. 手按病人， Mereka akan meletakkan tangannya 病人就必好了。 atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 感谢上帝，神的话语说，信的人必有神迹随着他们。 Di mana puji Tuhan, di mana firman Tuhan katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
那这能力从哪里来的呢？ Nah, dari mana kuasa ini diberikan kepada kita? 神的灵已经浇灌下来了，教会。 Di mana Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. 圣灵已经浇灌在他的子民当中 Di。mana Roh Kudus telah dicurahkan di tengah-tengah umatnya. 像前面我们所读的，让教会弟兄姐妹们，让我们继续带着一个渴望渴慕的心，我们要拥有神已经赐给我们的这宝贝。 Dan mari kita terus punya kehausan, kelaparan dan dambakan Roh Kudus supaya kita boleh terus mengalami kuasanya. 好叫神自己的那大能大力继续彰显在全地。 Agar kuasanya dan juga tanda dan mujizat akan terus dinyatakan di muka bumi ini. Amen， 引人来 Amen 归向他。 Dan supaya banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan. 哈利路亚！让我们这个时候都开声以方言祷告一阵。 Dan mari saat ini kita buka Haleluya. suara kita mau berdoa di dalam bahasa roh terlebih dahulu. Haleluya！圣灵，我们呼求你再次的浇灌在你的教会当中。哈利路亚！主圣灵啊，愿你自己继续的主啊，在你儿女们，在你教会当中成就主你自己那奇妙的作为。哈利路亚！主，我们感谢你，我们感恩，因为你话语很清楚说到主，在这末后的日子，主你的灵要浇灌凡有血气的。感谢你，你的教会。身为你的儿女们，我们是蒙福的。主，我们在这个时代，有你的灵已经浇灌在我们当中。父，今天晚上我们呼求，说，主圣灵啊，你来，主圣灵啊，你继续的彰显，大大的彰显在主你的教会里面。弟兄姐妹，我们在这个时候，我们去宣告说，让神的灵居住在我们里面，居住在我们里面。让每一位神的子民，我们的心敞开，让神的灵居住在我们里面。哈利路亚！主，让神的灵充满，奉耶稣基督的圣名。希拉巴嘎亚达拉巴嘎亚达雷贝格里亚代，哈利路亚！苏拉巴嘎山代，圣灵你来充满你的教会。拉巴嘎山达拉巴嘎里亚代，感谢你主你的教会。你的子民，主，我们要说预言，我们要看异象，我们要有异梦。主，我们相信这些许许多多属灵的那种的运作，只有一个目的，乃是要彰显出你的荣耀，乃是要让你自己的心意叫人得明白，叫人得满足。父，今天晚上我们呼求说，圣灵啊，你来在这的浇灌充满你的教会，奉耶稣基督的圣名。奉耶稣基督的圣名，拉巴嘎山的拉巴嘎山代，哈利路亚，苏拉巴嘎山的里比格里安代，教会让我们大大的张口，神的话语说，我们就被大大的充满。今天晚上，希拉巴亚的拉巴亚的拉巴亚的里比格里安代，拉巴嘎西塔拉巴嘎西塔拉巴嘎西的里比格里安代，哈利路亚，圣灵你来，圣灵你来，圣灵你来，拉巴嘎山的里比格里安代，哈利路亚，充满你的教会。希拉玛嘎山代，耶拉玛嘎山代，哈利路亚，哈利路亚！奉耶稣的名，主，我们也去宣告，主啊，你的教会要去使万民做你的门徒。这是你的心意。圣灵，你的充满，你的浇灌在你的教会里面，在我们当中，主啊，就是要我们做成你的工。父，今天晚上我们宣告，主啊，你的话语应验在你的教会里面，信的人有神迹奇事随着。奉耶稣基督的圣名，主，当你子民去，当你子民来服侍的时候，主啊，神迹奇事就随着你的教会，随着你的儿女，我们手按病人得医治。感谢你，主，我们祷告这些要被得释放的就得释放。主，像你话所说的，我们在地上捆绑，我们在天上捆绑，在地上释放，在天上释放。主，我们宣告你的教会靠着圣灵你的恩膏和能力，主，我们彰显出你全能的布道，奉耶稣基督的圣名。
奉耶稣基督的圣名。哦，希拉巴卡利安达拉巴卡利安达利贝克利安代。哦，哈利路亚！苏拉巴卡萨达拉巴卡利安达拉巴卡利安代。我们宣告你的教会要羞辱撒旦魔鬼的作为。羞辱撒旦魔鬼的作为，因为受人那时奉耶稣基督的圣名，儿子的作为都要被破除。接着主你自己指明，奉耶稣基督的圣名，接着你指明，寻求你，这样你指明，行使主你给我们的权柄和能力。我们宣告，儿子的作为都被败坏，奉耶稣基督的圣名。哦，哈利路亚，希拉巴卡萨达拉巴卡利安代。哈利路亚！主，我们仰望你。哦，圣灵，你在这里浇灌，奉耶稣基督的圣名。哦，主，我们宣告，主啊，你的指名。哦，主，我们像海绵酱，哦，要大力的吸。哦，主啊，要被你充得满满的，奉耶稣基督的圣名。哦，拉巴卡山达，拉巴卡山达，拉巴卡利安达，拉巴卡山代。哈利路亚！我们领受，我们得着这宝贝，在这碗区里面，主啊，就是要彰显你的能力。奉耶稣基督的圣名，我在这宣告，神的教会得着你的恩膏，得着你的膏抹。我们要去叫人得救，按照你话语所说的，叫人得救，叫那些懂得呼求你名的都得救。奉耶稣基督的圣名。哈利路亚！感谢你圣灵的膏抹，主圣灵继续膏抹主你自己的教会，奉耶稣基督的圣名。主啊，无论今天晚上在线上的，今天晚上种种原因，今天晚上没有出席的，我们祷告说，神召会马来西亚神召会都被主你圣灵大大的浇灌，奉耶稣基督的圣名，奉耶稣基督的圣名。哦，希拉巴格利安德罗巴格利安代，哈利路亚！主你的教会大有能力在这个地上，大有能力在马来西亚，要做成你的工，要成就主你最美好的旨意。奉耶稣基督的圣名，借着圣灵你的带领，借着圣灵的恩膏，圣灵你自己那种的浇灌在我们当中。我们感谢你，哈利路亚！主，我们在这里把马来西亚神召会全然的交在主你的恩手。我们感谢你，谢谢你圣灵要继续浇灌充满你的教会。我们感恩在你面前，我们献上感恩，奉耶稣基督的圣名 ，Amen Amen。哈利路亚，哈利路亚。Api Roh Kudus jamahlah kami. Haleluya. Api Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Api Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Api Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan. Sekali lagi, api Roh Kudus-Mu, api Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu, untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu.
Kami terus serahkan masa kepada Pastor Albert. Marilah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam dan kita akan malam ini kita akan berdoa tentang penuaian jiwa pada hari terakhir dan bukan saja dituai jiwa-jiwa tetapi juga dimuridkan untuk amanat agung. Ya, kita akan baca firman Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca dari ayat 32 dan 我们中文的可以跟着中文来读。ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Seterusnya ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40 dan 41, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kita baca lagi terus di Wahyu pasal 14 ayat 15 hingga 16. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membawa kita dalam doa, tetapi saya akan pakai bahasa Inggris, ya. Haleluya. Let us pray. Haleluya. Lord, we want to thank you, Lord, for your promise, Lord, and even for the gift of salvation, Lord. Surely, O God, Lord, even, Lord, in these last days, Lord, you are going to bring in, Lord, that great harvest, Lord, end time harvest, Lord. Even as your word says so in Revelation chapter 14, Lord, there's a sharp sickle, Lord, in your hand, O God, and you are going to trust this sickle and reap, Lord, for the time has come for you to reap, Lord, for the harvest of the earth is ripe. Yes, Lord. Oh, even as, Lord, we are approaching, Lord, the day of Pentecost, Lord, we declare, oh God, and we believe, oh God, that there will be such a fresh outpouring of your Spirit, oh God, among your churches in Malaysia, oh God. Hallelujah. Oh, Lord, that there will be such a great end time harvest of souls, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, we pray, oh God, Lord, for all those who have not known you, Lord, who have never heard the gospel, oh God, that their eyes and ears be open, oh God, that their hearts be softened, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. People from all walks of life, Lord, from all age group, Lord.
all professions, Lord, irrespective of cultural and religious background, oh God. Lord, that they will come to the saving knowledge of Jesus Christ, Lord, that you would reveal yourself to them, Lord. Oh, Lord, even through dreams and vision, oh God. Lord, oh, yes, Lord, oh, Lord, it is, Lord, you are the God of the impossible, oh God, Lord. Hallelujah. Surely, oh God, you have your own ways, oh God, Lord, to speak, Lord, to you. Oh, to these unsaved souls in Malaysia, oh God. Lord, we pray, Lord, that there will be such a hunger to know the truth, Lord, and that the truth will set them free, oh God. Oh, Lord, that there will be, oh, Lord, oh, for those who are so empty, Lord, that you would fill them, Lord, that you will satisfy their soul, oh God. Hallelujah. That there will be, oh, repentance, Lord, over Malaysia, oh God. Hallelujah. Yes, Lord, the backslidden, oh God. Oh, will be like the prodigal son, oh God. Oh, that they would return to you, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. You are the only way, Lord, the only truth, Lord. Oh, life, Lord. No one can come to the Father except through you, oh God. Hallelujah. Yes, Lord, that every single soul, Lord, will have, oh, yes, Lord, the opportunity to hear the gospel, oh God. Oh, Lord, in Malaysia, oh God. Hallelujah. Lord, we pray, Lord, that your church will be prepared, Lord, equipped, Lord, and ready, oh God, to reach out, Lord, to the masses of the societies, Lord. Oh, hallelujah. Lord, yes, Lord, we believe, oh God, Lord, even as, Lord, you allow a fresh outpouring of your spirit, oh God, upon your church, Lord, in Malaysia, oh God, that your church will be filled with power, oh God, as you have promised, Lord, in Acts chapter 1, verse 8, oh God. Lord, that we will be powerful witnesses for you, oh God, fulfilling the Great Commission, Lord. Yes, Lord, not by might, not by power, Lord, but by your spirit, oh God, that we will reach out, Lord, to the unsaved, oh God, and preach the gospel to them, oh God. Hallelujah, hallelujah, and bring in, Lord, this great harvest, oh God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Lord, we pray for, Lord, such a great spiritual awakening in Malaysia, oh God, that there will be, Lord, such a great revival, oh God, that, Lord, Lord, that it is never seen, oh God, in the history of your church in Malaysia, oh God. Oh, that your church will be filled with such zeal and patience, oh God, for the unsaved, oh God. Oh, Father God, that there will be such, Lord, oh Lord, burden, Lord, that there will be such compassion and that there will be prayers, Lord, oh, for the unsaved, oh God, hallelujah. And Lord, oh yes, Lord, that we will be willing, oh God, to be used by you, oh God. Lord, avail ourselves, oh God, to bring in the harvest, oh God. Yes, Lord, we pray that there will be a great manifestation of your presence, Lord. Oh, displaying the supernatural power, oh God, even as your church, Lord, exercise the spiritual gift, oh God, as in the book of Acts, oh God. Lord, the signs and wonders, Lord, will follow after the preaching of the gospel, oh God. As the sick will be healed, Lord, that the lame will walk, Lord, the blind will see, Lord. Bondages will be broken, oh God. The oppressed be set free, Lord. And thousands, Lord, will give their lives to Jesus daily, oh God. Lord, we believe, Lord, and we declare, Lord, such, oh, harvest of souls, Lord. Oh, Lord, will be ushered in, Lord, in Malaysia, oh God. Hallelujah. Into your kingdom, oh God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Lord, we pray, Lord, that they will not only be saved, Lord, but that they will be discipled, Lord. That, Lord, all these souls, Lord, all these, oh, Lord, that souls that are ushered into your kingdom, oh God, that they will be having such extraordinary capacity, oh God, Lord, to, oh, Father God, Lord, to grow, Lord, spiritually, Lord, in such a quick pace, Lord, hallelujah, that they will mature, Lord, fast, oh God, hallelujah. Oh, that they will be teachable, Lord, that they will be firmly rooted, Lord, in the foundation of your words, Lord. Hallelujah. And Lord, we pray that you protect them, Lord, from all kind of false teaching, Lord, deception, oh God. Lord, that they will be overcomers, Lord, in the midst of temptation, Lord, in these last days, oh God. Yes, Lord. Lord, the harvest, Lord, is truly great, Lord. But Lord, the laborers are few. Lord, we pray, Lord, that you are the Lord of the harvest, and we pray that you oh, send out laborers, Lord, into the harvest field, God. Yes, Lord, we declare, oh God, your kingdom come, Lord. Your will be done, Lord, in Malaysia as it is in heaven, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Nancy, yeah, you continue. Unmute yourself, Pastor Nancy.
buka suara, perlu buka lagi. Oke. Boleh dengar? Oke. Oke, pembacaan firman Tuhan diambil daripada kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang ke-6, tapi saya baca 1 dan sampai 3 saja ya. Di sini dikatakan firman Tuhan berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Pada saat ini kita mau mendoakan khusus bagi negara kita Malaysia, di mana bahan doa di sini adalah kita berdoa khusus kepada negeri kita Sabah, Sarawak, dan Semenanjung di seluruh Malaysia, supaya Malaysia, negara tercinta ini menjadi tempat kediamannya Tuhan, dan setiap mesbah doa dinaikkan, dan hadirnya kuasa api Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus bertakhta di dalam setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja, dan bangsa-bangsa bagi negara kita Malaysia. Dan melalui mesbah doa kepada orang benar, maka surga terbuka, akan terjadinya pencurahan kuasa Roh Kudus, pencurahan berkat-berkat ilahi dicurahkan, dan penuaian besar-besaran di seluruh negara Malaysia untuk menggenapi tujuan dan maksud Allah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa khusus bagi negara kita Malaysia. Haleluya. Amin. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan di dalam keluarga kami, bangsa kami, negeri kami Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Dan kuasa Roh Kudus membina dan memberikan hati kami setiap orang-orang percaya akan membangunkan mesbah doa, dan Tuhan hadir di dalam setiap mesbah doa kami. Dan biar nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan di dalam setiap pribadi, keluarga, dan gereja-gereja, khususnya gereja AG Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan sinar kemuliaan Allah dicurahkan di dalam keluarga, di dalam bangsa kami di seluruh Malaysia Tuhan. Engkau Tuhan, kami serahkan setiap pucuk pimpinan dalam kerajaan negeri Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Biarlah Roh Kudus mengambil pimpinan pemerintahan bagi negara kami Malaysia, supaya kuasa Allah dapat dinyatakan, dapat dilihat bagi bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Engkau. Dan setiap pribadi kami menjadi surat Kristus yang hidup. Setiap orang dapat membaca surat Kristus yang hidup dalam pribadi kami, dan sinar-Mu bercahaya di dalam pribadi, dalam gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya setiap orang lebih percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus itulah terang dan kemuliaan Allah dicurahkan, dinyatakan di dalam bangsa kami Malaysia. Berkati negara kami Malaysia, urapi negara kami Malaysia. Engkau memberikan kekuatan, tutup bungkus negara kami Malaysia dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu di dalam negara kami, ancaman-ancaman dalam negeri maupun di luar negara, kami batal dan kami patahkan itu di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Setiap gereja-gereja bersatu demi nama Yesus. Engkau satukan kami satu hati, satu kasih di dalam doa-doa syafaat kami. Dan kami terus mau melayani Engkau melalui jiwa-jiwa, dan lebih ramai jiwa-jiwa dapat dimenangkan di seluruh negara kami Malaysia ini Tuhan. Karena Engkau mencintai setiap bangsa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Bertakhtalah dan berdiamlah Engkau dalam negeri kami Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Berdiamlah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu hadir di mana-mana pelosok negara kami Malaysia. Diurapi, diberkati demi nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena hadirat Allah berdiam dalam hidup kami, dan kami mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan pribadi, dan negara kami diberkati berlimpah-limpah di dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama dan kuasa darah Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Sepanjang malam kita orang Sabah, orang Semenanjung bersatu padu, satu hati, satu roh untuk percaya ya pencurahan Roh Kudus. Oke.
Ya, terima kasih semua yang hadir. Kita ada sedikit announcement ya. Announcement ini 10 hari punya doa malam, masih ada 2 malam ya. There are 2 more nights of prayer, tomorrow night and Friday. Dan hari Sabtu ya, hari Sabtu di KL ya, Glad Tidings ada revival meeting dengan Pastor Rajan ya. Kalau kamu di KL boleh ikut. Dia juga ada live stream ya, ada live stream, kamu boleh ikut juga live stream ya, puji Tuhan. Dan seterusnya kalau di Sabah AGPC kami juga ada sekolah doa ya, prayer school. Mungkin slide belum ada, tapi untuk orang Sabah harap kamu ingat ya, bulan Jun tanggal 21 sampai 23 kami ada prayer school, sekolah doa di Lahad Datu. Puji Tuhan. Dan AGPC memang satu ministry yang betul-betul macam engine room of Assembly of God, selalu membawa gereja cari Tuhan dan berdoa. Dan memang kalau bulan Ogos juga ada National Day, ada kita punya bishop kongsi juga. So puji Tuhan. So malam ini mari kita semua kalau boleh buka video sebelum kita pulang tidur. Mari kita cakap good night, God bless you kepada kawan-kawan kita. Bolehkah? Can we all just on our video, bless one another. Good night. Salam, Tuhan memberkati semua. Good night, selamat semua. Shalom, shalom. Selamat malam. Berkati langkau semua. Puji Tuhan. Yes. Bye-bye. Malam. Selamat malam. Selamat malam.